Charlotte, pwede isulat ini? Amelia, libot hinay lang para makita ko ng obrahon. Amelia, ang imo sayod nga postura nagaapekto sa imo pagpamati? Libot. Ay, pasaylo ako. Hindi, libot. Hinay lang nga libot. Obvious ang imo kinaraan nga ayos ka buhok. Kolor sang panit. Pundo. Ang mata, kanami. Pero nagatago sa idalom sang kiray nga daw si Ukan. Ang liog kay daw parehas sa iya tatay. Tinuod? Kaya sila? Ay nako, sino ko parehas sini? Tanan. Buwas, gusto ko makakita sang limpyo nga tudlo, magsuksok ka sang stockings, hindi pang ipit, hindi medyas, kag hindi ko nagid gusto makita ang sapatos nga ina. Kung nagalakat sa kadamuan, ang isa ginausisa sa tanan nga tion. Amo nga, hindi kita magbako parehas sini. Ginahulog naton ang abaga, nagahunahuna sing mataas, si pito naton kag ginasaylo ang kabug-aton halin sa isa ka tiil pakadto sa. Indi, ang prinsesa wala nagakrus sang batii sa publiko. Ngaa indi mo lang pagbutang ang isa ka tiyo sa likod kag ibutang ang mga kamot nga matahom sa tuhod. Charlotte, sa banta ko tion na para sa tsaa.